Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke, kita mulai, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. 114. Iya. Ini 114 ya? 14 ya. Atau di atasnya? Waman azlamu. Ini sekarang kan? Iya. Nah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Ya. An yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. An yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada amran
mungkin sampai sini Pak. Yang perlu diperhatikan pada waqalu takhadzallahu walada. Ketika membaca ayat ini, kita usahakan suaranya kita rendahkan. Karena ayat ini adalah perkataan orang musyrik. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Nauzubil Jadi ketika membaca itu suaranya kita rendahkan. Wa qalu takhadzallahu walada. Pas subhannya kita tinggikan. Subhana. Maha suci Allah yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak, ya itu. Makanya tadi bacanya agak direndahkan. Jangan wa qalu jangan semangat. Itu seperti kita setuju bahwasanya Allah itu punya anak. Kalau kita suaranya kita tinggikan. Tapi kalau kita rendahkan, itu menandakan bahwasanya kita juga tidak setuju, maksudnya bahwa Allah itu punya anak, makanya direndahkan. Wa qalu takhadzallahu walada. Kalau pas subhananya kita tinggiin nggak apa-apa. Subhana, gitu. Ya, apa-apa. Itu mungkin. Sekarang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalut gimana sih? Enggak apa-apa, kayak gitu ya. Wa qalu takhadzallahu walada. Subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم. Jangan ditahan. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkira fiha ismuh
Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuh dialirkan ayyudkaro jangan ayyudkaro jangan ditahan ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha gitu. Ulaika maka panjang ulaika maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun dan khiz dialirkan suaranya khizyu lahum ada desisanya khiz lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah pendek walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي dan khizyu ada desis itu dialirkan suaranya khizyu lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah pendek fasamma wajhullah walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhul dan fasamnya itu fasamma wajhullah walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu ittakhadallahu walada subhanallah bukan subhanallah ballahu ma fis sama ballahu ma fis jangan ma fis ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum jadi ini namanya idgham ya. Kalau idgham misalkan keluarnya dari mulut sama dari hidung. Jangan dari mulut semua, jangan tapi ada
Ai, dirasakan ada hidungnya, getaran dari hidung. Ai, gitu. Jadi setengah dari mulut, setengah dari hidung. Jangan semua full dari hidung. Ai. Atau semua dari mulut. Ai. Sering gitu. Ai, salah. Tapi harus ada yang dari mulut, dari hidung. Ai. Pokoknya cara gimana? Kalau kita ngerasain ada, kalau kita pegang getar kayak itu. Ai. Gitu ya. Kalau idgham. Ulaika ma kana lahum ayyadkhulu Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله wasi'un panjang. Inna Allah wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Ada pertanyaan Bapak yang berkaitan bacaan kita atau tajwid, ada yang mau tanyakan? Ya, untuk ini apa? Wasa'a. Ketika membaca ini jangan buru-buru ya, teman. Wasa'a, jangan wasa'a atau tapi wasa'a. Beda wasa'a. Jadi jangan sampai sinnya ada apa ya namanya, kalau dalam namanya ikhtilas, jadi terlalu buru-buru sinnya, tapi harus sama temponya. Wasa'a dan wasa, karena ini
asli katanya dari sa'a, ya. Kalau kita baca wanya lambat, ya pendek atau sinnya pendek, itu seolah-olah itu dari kata wasa'a, tapi dia dari kata sa'a ya. Kalau kita baca wasa'a, tapi wasa'a. Kayaknya hati-hati, bacanya pelan-pelan aja. Apalagi ini semuanya fathah. Jadi wasa'a dan wasa'a. Saya sering gitu. Itu seolah-olah dari kata wasa'a, tapi ini yang benar dari sa'a. Kayak wasa'a. Ya. Kayak dalam membaca Al-Quran ini sampai pengucapan katanya aja kalau kita salah artinya jadi salah. Ya. Apa tempo pengucapannya itu? Ya. Begitu juga lahum fid dunya khizyu. Ya. Zai dia punya sifat ada namanya as-sofir. Sofir itu desis. Apa aja yang ada sifat as-sofir? Huruf sin, sod sama za. Ya, makanya ada za. Ya, khiz seperti lebah, ya, khiz, kan gitu kan, lebah kan sudah gitu. Atau seperti ular yang desis. Kalau sis kan, nah itu namanya berdesis. Jadi yang mempunyai huruf sifat as-sofir itu huruf sin, sod sama za. Makanya nah itu ya as sasisu as. Nah itu namanya sofir. Sosisu as, zazizu az. Kayak jangan buru-buru, jangan ditahan, jangan khizyu, tapi khiz. Walillahil masyriq wal maghrib. Gho juga gho. Suaranya dialirkan wal maghrib dan wal maghrib. Jangan seperti huruf G. G sama gho beda ya. Dalam bahasa Arab kan ada huruf G. Ini ya gho. Atau go dalam bahasa Inggris bukan go bukan. Tapi gho. Wal maghrib. Jangan wal maghrib bukan. Jadi ada aliran suaranya. Wal nah, jangan wal maghrib atau wal maghrib. Jangan ditahan, dialirkan. Wal maghrib. Ya Pak Sokol. Nah itu wal ghaghiru au. Jangan gogi gu au, kan gogi kan. Gogi gu. Qalu takhadallahu walaitan. Ini tadi wa qalu takhadallahu. Ini ada beberapa ayat yang hampir sama susunannya ya. Bahwasanya orang musyrik mengatakan Allah punya anak perempuan ya gitu-gitu. Itu kalau ketika membaca ayat itu usahakan bacanya, apalagi yang tahu nada-nada asyir ya. Asyir nih luar biasa nih, nada-nada itu kori-kori biasanya. Jadi jangan ketika baca ayat ini jangan diangkat suaranya. Ya. Tapi direndahkan. Itu untuk bahwasanya kita tidak setuju dengan itu, kita rendahkan. Kalau kita baca waqo seolah-olah kita setuju dengan perkataan itu ya. Subhana ya. Ballahu qanitun ya. Wal ard. Begitu juga dot ketika berhenti ya, jangan wal ard tapi dialirkan wal ard. Karena ro juga hurufnya tawassut ya. Wal ard. Ya. Jangan wal ard jangan buru-buru. Wal ard. Dia samawati wal ard wa idza qada amran fa yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Cukup sekian Bapak-bapak. Kurang lebih saya minta maaf. Wal afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.